আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। আমরা এই মুহূর্তে কাদিয়ানে আছি, কাদিয়ান জলসা উপলক্ষে এসেছিলাম। এখানে এখন আছে মোহতারাম মাওলানা সৈয়দ আফতাব আহমদ সাহেবের সামনে, ওনার দপ্তরে। তিনি ইনচার্জ নুরুদ্দিন লাইব্রেরি। তো তিনি দীর্ঘদিন উড়িষ্যাতে মুরব্বী হিসেবে কাজ করেছেন এবং সেই সময় আমার মরহুম পিতা আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে তার বিভিন্ন সময় মোলাকাত হয়েছে, একসঙ্গে বিভিন্ন প্রোগ্রামে যোগদান করেছেন। তার কিছু স্মৃতিচারণ তিনি এখন আমাদের সামনে করবেন। মোহতারাম মাওলানা সৈয়দ আফতাব আহমদ সাহেব, জি প্লিজ। खाकसार सैयद आफ्ताब अहमद, ये 1990 की बात है। खाकसार की बतौर मुबल्लिग केरन सूबा उड़ीसा, जो हिंदुस्तान की शहरी और देही जमातों में सबसे बड़ी जमात है, वहाँ मेरी तकर्री थी। तो केरन की जमात अल्लाह ताला के फ़ज़ल से सालहा साल से वो अपना जलसा सालाना का इनेकाद करती है रेगुलर। तो 90 की बात है, 1990 की। तो जब जलसा सालाना केरन का वक्त करीब आ रहा था, तो और हज़रत खलीफतुल मसीह राब रहमतुल्लाह ताला की तरफ से दावत अल्लाह पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाए, तो खाकसार ने जो जायज़ा लिया तो मालूम हुआ मजलिस आमला के मेंबरान के ज़रिए कि केरन का जो जलसा सालाना होता है उसमें 99% अहमदी ही होते हैं, उड़ीसा की मुख्तलिफ़ जमातों से आते हैं। तो खाकसार ने मजलिस आमला में फिर इस बात को रखी कि अहमदियत का पैगाम तो फिर गैरों तक हम नहीं पहुंचाते इस जलसे के ज़रिए, तो बेहतर होगा कि इस जलसे के साथ साथ हम जो करीब के 2-3 शहर हैं वहाँ हम जलसा पेशवायानी मज़ाहब का इनेकाद करें, सर्वधर्म सम्मेलन, और गैर मुस्लिम तक हम अहमदियत का, इस्लाम का पैगाम पहुँचाएँ। तो बहरहाल वो मुत्तफ़िक हो गए। लेकिन उस वक्त उड़ीसा में उस मेयार के हमारे मुकर्रर नहीं थे जो सही रंग में गैर मुस्लिम तक अहमदियत का पैगाम उस रंग में पहुँचाएँ कि वो फिर इसका एतराफ़ भी करें कि वाकई जमात अहमदिया एक हकीकी इस्लाम पेश कर रही है। तो जो तौहीद का तसव्वुर है और रिसालत का तसव्वुर है, इस ताल्लुक़ से हमें ज़रूरत थी कि कोई ऐसा मुकर्रर चाहिए जो सही रंग में। इसी तरह उस ज़माने में और आज भी जिहाद के ताल्लुक़ से जो बातें उठती हैं, तो हिंदू या सनातन धर्म की जो तालीम है तौहीद वगैरह की, या जो एतराज़ात होते हैं इस्लाम पे, उसको उन्हीं के मजहबी किताबों से जवाब दिए जाए, या जो बुरोज़ और ज़िल जो इस्लामी इस्तिलाह में इस्तेमाल होता है उसको वो अवतार कहते हैं सनातन धर्म वाले, उसमें और फिर इस्लामी जो नज़रिया है बुरोज़ और ज़िल का वो क्या है वगैरह वगैरह। तो बहरहाल तो अजीब इत्तफ़ाक़ की बात है कि ग़ालिबन ये 91 की बात है या 90 की। एक गैर मुस्लिम सोसाइटी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो ये इंटरनेशनल लेवल की एक सोसाइटी है। तो उनका एक प्रोग्राम था, कॉन्फ्रेंस था, कटक बाराबाटी स्टेडियम जो बहुत मशहूर है, जहाँ क्रिकेट वगैरह का भी जो
नेशनल या इंटरनेशनल मैच होता है, तो वहाँ प्रोग्राम। तो चूँकि अहमदियों के जो ताल्लुकात हैं उड़ीसा के, इन मजहबी इदारों से भी बड़े गहरे हैं अल्लाह के फजल से, सियासतदानों से भी हैं, मजहबी इदारों से भी। तो उनके जो मेंबरान हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के, उनसे भी ताल्लुकात थे। तो उस सोसाइटी के बाद मेंबर ने कहा कि आपके जो इंटरनेशनल हेड हैं, कैलिफ हैं, खलीफा हैं, उनको हम इनवाइट करेंगे, तो एड्रेस वगैरह आप हमें दें उनका। तो हज़रत खलीफतुल मसीह रहमतुल्लाह ताला को उस सोसाइटी ने इनवाइट किया इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। हजूर रहमतुल्लाह ताला ने मोहतरम अहमद तौफीक चौधरी साहब मरहूम बांग्लादेश को बतौर नुमाइंदा के भिजवाया। खुद खाकसार उनसे मुतारिफ नहीं था, नहीं जानता था उनको, फेस टू फेस भी नहीं, और कभी मैंने किसी अखबार वगैरह में नहीं पढ़ा, मेरी नज़र से नहीं गुजरा था। तो सारी उड़ीसा के जमात के अहमदी और मुबल्लिगीन और अहदेदार वगैरह उस प्रोग्राम में तशरीफ़ ले गए थे। तो खाकसार भी किया, पहली मुलाकात थी उनसे हमारी। तो उनके जो चीफ गेस्ट थे उसी इदारे के, वो हिंदी वगैरह बहुत टूटी फूटी ज़ुबान में बोला करते थे, तो उनकी अंग्रेज़ी में स्पीच हुई। मोहतरम अहमद तौफीक चौधरी साहब की भी स्पीच जब शुरू हुई, तो आप यकीन करें कि एक दफ़ा भी मैंने वो जो चीफ गेस्ट थे और उनके मजहबी रहनुमा भी थे, और उन्होंने बताया कि मैं ऋषिकेश गालिबन वहाँ से आए थे। तो यकटक देखते रहे अहमद तौफीक चौधरी साहब। एक बार भी मैंने नहीं देखा कि इधर उधर उन्होंने गर्दन भी मुड़ाई हो। लगभग आध घंटे की स्पीच थी उनकी, अहमद तौफीक चौधरी साहब मरहूम की। स्पीच के बाद वो जो उनके मजहबी रहनुमा थे, वो उठे और इस तरह पाँव उन्होंने छुआ और बरजस्ता उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ है कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है, और जिस रंग में अहमद तौफीक चौधरी साहब ने हमारे सामने जो सिंबल के रंग में, या ये कह लें कि जो तसव्वुर है हमारे मज़हब में सनातन धर्मियों का कृष्ण के ताल्लुक़ से, खा वो नाम के लिहाज से हो या उनके किरदार के लिहाज से, इसी तरह दीगर जो रिफॉर्मर सनातन धर्म में गुजरे हैं, श्री रामचंद्र जी वगैरह, खुसूसन कृष्ण के बारे में उन्होंने कहा कि अहमद तौफीक चौधरी साहब ने जो कृष्ण नेम का जो डिफिनेशन किया है, मैं हैरान हूँ, उसका ही एतराफ़ है। वो तो कन्हैया के नाम से मशहूर है, तो कृष्ण एक टाइटल है, एक लक़ब है, और कृष्ण के क्या माने, कृष्ण क्यों कहा गया उनको। इसी तरह बचपन में उनके बारे में आता है कि वो मक्खन अपनी माँ से चुरा कर खा जाया करते थे, तो मक्खन से क्या मुराद है, फिर बांसुरी बजाने से क्या मुराद है, गोपी से क्या मुराद है, और कपड़े से क्या मुराद है, वगैरह वगैरह। तो ये पहला मौका था जिसकी वजह से खाकसार को भी इस बात का एहसास हुआ कि क्यों नहीं मोहतरम अहमद तौफीक चौधरी साहब से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, और फिर इनको
यहाँ पेशवायानी मज़हब के जलसे जमात की तरफ से रखे जाएँ मुख्तलिफ़ शहरों में उड़ीसा के, और हजूर रहमतुल्लाह ताला से इजाज़त लेकर अहमद तौफीक चौधरी साहब को यहाँ बुलवाया जाए। चुनांचे जो अगला केरंग का जलसा सालाना आ रहा था, जलसा सालाना के ताल्लुक़ से जो मजलिस आमला की मीटिंग हुई, लगभग ये 2 महीना पहले से ये काम शुरू कर देते हैं केरंग की जमात के अब जिम्मेदार जो अहदेदार हैं, सारी तैयारी 2 महीने पहले से शुरू हो जाती है। तो खाकसार ने मजलिस आमला में इस बात को रखी कि देखें आप ठीक है केरंग में जलसा रखें, लेकिन बाहर भी निकलें कम अज़ कम, क्योंकि जलसे का जो असल मकसद होता है वो तबलीग होता है, गैरों तक अहमदियत और इस्लाम का पैगाम पहुँचे। तो जो करीब के 2-3 शहर हैं वहाँ हम क्यों न रखें ये प्रोग्राम। तो और उसके लिए फिर अहमद तौफीक चौधरी साहब और बांग्लादेश को हम बुलवाएँ। तो अल्लाह के फजल से केरंग की मजलिस आमला के मेंबरान तैयार हो गए, और फिर मजलिस आमला ने मरकज़ कादियान की तवस्सुस से हजूर अनवर की खिदमत में दरख्वास्त की कि इस तरह हमारा प्रोग्राम है और फलां जगह केरंग के अलावा पेशवायानी मज़हब के जलसे हमने रखने हैं हजूर। तो मोहतरम अहमद तौफीक चौधरी साहब को जो जमा अपने अखराजात पे बुलवाना चाहती है, जो भी सफ़र के अखराजात होंगे इंशाअल्लाह। तो हजूर रहमतुल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी, और अल्लाह ताला के फजल से गालिबन 2 या 3 बार मुसलसल केरंग की जमात अहमद तौफीक चौधरी साहब मरहूम को बांग्लादेश से बुलवाती रही, और जो तबलीग काम में वुसअत पैदा हुई, ख़ासकर गैर मुस्लिमों में, किस रंग में अहमदियत का पैगाम पहुँचाया जाए और वो सही रंग में असर भी हो। तो उसके बाद अल्लाह की वजह से उड़ीसा के जो हमारे बाद मुबल्लिग और बाद मुअल्लिम जो एक्टिव थे, लेकिन कैसे पहुँचाया जाए सही पूछा। ख़ुद मैंने मोहतरम अहमद तौफीक चौधरी साहब से बहुत कुछ सीखा है, और उन मुबल्लिगीन ने भी, और बाद मुअल्लिमीन जिसमें मोहतरम मौलवी शमसुल हक साहब मरहूम, जब हाल में उनकी वफ़ात हो गई, अल्लाह के फजल से उड़ीसा के जो बाद सीनियर मुबल्लिग और मुअल्लिमीन में जो सीनियर मुअल्लिम थे, और हकीकत में पूछे तो मौलाना शमसुल हक साहब मरहूम ऐसे पता नहीं चलता था कि वाकई वो मुअल्लिम है कि मुबल्लिग है। अच्छा, बड़ी सलाहियत थी उनके अंदर, और हिंदुइज़्म पे भी अच्छा उनको था कमाल, और बहुत से श्लोक वगैरह भी उनको याद थे। और जब वो कंपेयर करते थे इस्लामी जो बुनियादी अकायद हैं तौहीद वगैरह के ताल्लुक़ से, तो बेहतर करते थे। लेकिन अहमद तौफीक चौधरी साहब से इन लोगों ने भी काफ़ी हद तक तरीक़े तबलीग, खा वो टेबल टॉक के लिहाज से हो या तकरीर के ज़रिए हो, काफ़ी सीखा उनसे। तो खाकसार मोहतरम अहमद तौफीक चौधरी साहब से काफ़ी क्लोज था। एक बार जब वो आए गालिबन दूसरी दफ़ा केरल जलसे में, तो मोहतरम मरहूम ने खाकसार से इस ख्वाहिश का इज़हार फरमाया कि पूरी हमें दिखाएं। वहाँ जगन्नाथपुरी हिंदुस्तान के 4 मठों में से एक है, और इसी तरह कोणार्क मंदिर। तो जब खाकसार उनको जलसे के बाद पूरी और कोणार्क घुमाने ले गया, तो जब कोणार्क मंदिर के एरिए में जब इन करेंगे हम, तो सामने एक हाथी का स्टेचू है बड़ा सा, और वो हाथी अपने सूंड में एक लेडी की मूर्ति है वो। अच्छा। तो उसको सूंड में इस तरह ले करके अपने पेट के नीचे के हिस्से की तरफ वो मुड़ा हुआ है, उसको ले करके।
تو خاکسار نے محترم احمد توفیق چودھری صاحب مرحوم سے دریافت کیا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا، کیونکہ ان کی مختلف جگہوں میں کیرنگ کے علاوہ جو اسپیچ ہوتے رہے تو خاکسار کو یہ اندازہ ہوا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، اور چونکہ سب سے قدیم مذہب جو ہے سناتن دھرم ہے، جس کو پراچین کال کا مذہب کہتے ہیں، جی تو پکچوریل لینگویج میں مذہبی کتابوں میں زیادہ باتیں کی گئی ہیں، تو اور خاص کر قدیم جو مذاہب ہیں ان میں تصویری زبان میں زیادہ باتیں کی گئی ہیں، جس کو بعد میں اس مذہب کے ماننے والوں نے حقیقت پر محمول کر لیا، حالانکہ وہ تصویری زبان میں پکچوریل لینگویج میں، جس کو ہم کہتے ہیں تمثیلی زبان یا ادھارن کے طور پر، تو اس رنگ میں باتیں کی گئی۔ تو خاکسار نے محترم احمد توفیق چودھری صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس کا مطلب، ایک ہاتھی ہے اور ایک وہ اسٹیچو ہے لیڈی کا، اور اس کو سول کے لپیٹ کر اس کو پیٹ کے نیچے لیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جو اس کی وجہ بتائی، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں اس وقت بیان کروں، اچھا جی، تو میں حیران ہو گیا، اس کا یہ مطلب ہے؟ تو کہنے لگا ہاں اس کا یہی مطلب ہے، اور اس کا یہ ثبوت ہے جو ان کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ تو ایک تو میں نے دیکھا ہے جو وہ تقریر کرتے تھے یا پریس کانفرنس بھی ہم نے جب رکھا تو اس میں میڈیا والوں نے جو سوالات کیے مختلف مذہب کے تعلق سے اور پھر خود ہندو مذہب کے تعلق سے، تو وہ ریفرنس بھی ساتھ ساتھ دیتے تھے، یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ میری اپنی تشریح ہے، میرا اپنا سوچ ہے کہ اس کی یہ معنی۔ تو بہرحال اللہ کے فضل سے، اور اڑیسہ کے جو ابھی بھی نوجوان طبقہ ہے، خصوصاً 30 سال سے اوپر کے جو ہیں اڑیسہ کے، وہ محترم احمد توفیق چودھری صاحب سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اچھا اچھا جی جی، تو اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن جو اصل جو خوبیاں میں نے ان میں دیکھی تھی وہ پائی کہ واقعی آپ کو ایک تبلیغ کا جنون تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جب وہ پہلی دفعہ تشریف لائے کیرل پہلے جلسے میں، تو اپنی پہلی اسپیچ میں انہوں نے احمدیوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی، خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دعوت اللہ کی اہمیت کیا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی مثال دی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک سال میرے ذریعے 100 بیعتیں ہوئی تھیں، تو حضور انور نے فرمایا، انہوں نے چودھری صاحب نے، کہ میرا ذکر بھی فرمایا اور پھر تعارف بھی کروایا حضور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کہ دیکھیں یہ احمد توفیق چودھری صاحب ہیں، اور اللہ کے فضل سے 100 بیعتیں انہوں نے کروائی، اور تبلیغ کا چودھری صاحب کو ایک جنون ہے۔ تو محترم احمد توفیق چودھری صاحب کے متواتر اڑیسہ 2-3 بار آنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کی جماعتوں میں تبلیغ کا ایک جوش پیدا ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تبلیغ تو ویسے کرتے ہیں اللہ کی فضل سے، ہر احمدی کرتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اجتماعی شکل میں اور مبلغین اور معلمین کے اندر ایک حرکت پیدا ہوئی تھی ان کی وجہ سے، اور خاص کر غیر مسلموں میں کس رنگ میں ہم نے اسلام و احمدیت کا پیغام پہنچانا ہے، میں نے خود سیکھا، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اور وہاں کے کئی ہمارے مبلغ اور بعض معلم نے ان سے ہی اس طریق سیکھا ہے، ورنہ وہ تبلیغ کرتے تھے غیر مسلم، لیکن کس طرح ان کو پیغام پہنچانا ہے، اور ان کے جو مذہبی عقائد ہیں یا جو نظریات ہیں، اور خصوصاً وہ عقائد یا وہ نظریات جن کا تعلق تصویری زبان سے یا تمثیلات سے ہے، جس کو حقیقت میں سمجھ لیا ہے اس مذہب کے ماننے والوں نے، اس کو کیسے پیش کرنا ہے تاکہ وہ قائل ہو جائے کہ واقعی یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک تصویری زبان میں یہ باتیں بتائی گئی۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادہ محترم احمد تبشیر صاحب جو میرے سامنے ہیں،
احمد توفیق چودھری صاحب کا صورت کے لحاظ سے تو اللہ کے فضل سے ہم شکل اللہ نے بنایا ہے، لیکن خوبی کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا کرے، اور ایک جو قائم مقام ہوتا ہے حقیقی طور پر محترم احمد تبشیر صاحب کو اللہ تعالیٰ محترم احمد توفیق چودھری صاحب کو بنائے۔ ہماری آزانہ دعا اللہ کے حضور ہے، اور اللہ تعالیٰ مرحوم کی بھی مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے، آمین۔ اور جو انہوں نے اپنے پیچھے روحانی اولادیں چھوڑی ہیں، یعنی ان کے ذریعے جو احمدیت میں شامل ہوئے، ان سے بھی میری درخواست ہے، احمد تبشیر صاحب سے بھی، آپ کے صاحبزادہ سے بھی، اور بنگلہ دیش کے احمدیوں سے بھی آزادہ درخواست ہے کہ ان سے مسلسل رابطہ رکھیں، اور ان کی جو ان نوموائن تو نہیں رہے ہیں، وہ اب تو احمدی پرانے احمدی ہو گئے ہوں گے، اور ان کی نسلوں سے بھی مسلسل رابطہ رکھیں، اور ان کو بھی ایک مضبوط احمدی بنائیں، روحانی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے، صرف عقائد کے لحاظ سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ جذبہ پیدا کرے جو خاکسار نے بہت قریب سے محترم مرحوم کو دیکھا ہے، اور ان سے بہت کچھ خاکسار نے سیکھا ہے۔ جزاکم اللہ۔ ایسا نہیں، جزاکم اللہ مولانا صاحب، ہمارے اگلے نسل جو ہے ان کے لیے بھی دعا کیجیے انشاءاللہ کہ انہوں نے بھی وہ جو میرا والد صاحب نے جو کچھ رکھے، وہ روحانی جو خزائن رکھی ہے ہمارے لیے، جی ان کے اوپر پابند رہیں، اس کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے یہاں ہمیں ٹائم دیا ہے اور بات کیا ہے میرے والد صاحب کے بارے میں۔ جزاک اللہ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ محترم مرحوم صرف علمی لحاظ سے نہیں، اخلاقی اور روحانی لحاظ سے بھی ایک بلند معیار پہ تھے، اور ان کے حسن اخلاق سے تو خاکسار ہر موقع پر متاثر ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اپنی مختصر باتوں میں کہ بہت قریب سے ان کو میں نے دیکھا ہے، اور خاکسار سے بہت ہی کلوز رہے وہ، لیکن چونکہ اس زمانے میں موبائل وغیرہ کا تو دور تھا نہیں، عام تھا نہیں، جس کی وجہ سے مسلسل کانٹیکٹ میں نہیں رہا ان سے۔ اگر وہ ہوتا تو بہت سی یادیں ہمارے پاس جو ہے محفوظ ہوتی ہیں آڈیو ویڈیو کے ذریعے، لیکن بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ابھی 2 دن پہلے ان کے صاحبزادہ محترم احمد تبشیر صاحب سے مجھے ملاقات ہوئی، اور پھر متعارف ہوئے ہم ایک دوسرے سے بھی۔ اچھا، جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرকাতু। শুধু দর্শক শ্রোতা, আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম মোহতারাম মাওলানা সৈয়দ আফতাব আহমদ সাহেবের সঙ্গে। মোহতারাম মাওলানা সৈয়দ আফতাব আহমদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি তার স্মৃতিচারণ করছিলেন আমার মরহুম পিতার বিষয়ে। তিনি যখন উড়িষ্যাতে দায়িত্ব পালন ছিলেন, এবং সেখানে যে উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রোগ্রাম, বিশেষ করে সেখানে একটি খুব বড় প্রোগ্রাম হয়েছিল নন আহমদীদের, অর্থাৎ থিওসফিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, থিওসফিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল একটা অর্গানাইজেশন, তারা আমাদের হুজুরকে তারা দাওয়াত দিয়েছিলেন খলিফাতুল মসিহ রাবেকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য, এবং তারা একটা বিশাল প্রোগ্রাম করেছেন একটা স্টেডিয়ামে। তো হুজুর সেখানে আমার পিতাকে, আমার মরহুম পিতা আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবকে তিনি তার প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিলেন, এবং সেখানে আব্বার বক্তব্য শোনার পরে সেখানকার যে পণ্ডিতদের যে রিয়েকশন হয়েছিল সেগুলো নিয়ে উনি এখানে আলোচনা করেছেন। এমনকি তাদের সেই বড় বড় হিন্দু পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই তাঁর পা পর্যন্ত ছুঁয়েছেন, অর্থাৎ প্রণাম করেছেন। এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তো আমরা শুনলাম, সবার কাছে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।